For today's video, manhid mi karon dinhi sa 5 Embrace sa Kalamukan. Gwapo kay dinhi alaagan, tanawa lang ninyo ang video kung unsa kanindot ang agianan. Sayo sa buntag, nag-abot na mi dinhi sa kanto sa Kalamukan. Ya, mao ra gyud ni akong nabantayan ang kami ding tanan. Isa ra sponsored naman ni. Kinira dayong si Isti nga ligid. Pariha man mi tanan. Ya, kung lagan ka, lantawa lang ning video, humana lang. Ya, diring dapitan, ni aksyon naman naghangad ang dalan. Murag dili lang pud ang bike ang musaka dinhi ang dapita, murag apil pud ang imong kabuhi ba, murag musaka pud ba. Ya, kining dalan na wagay puas diring subida kay paingon man ni dito sa Manurigaw. Ya katong mga mulaag nga mga mga motorista nga moadto og Manurigaw Highland or ang Lumagpak Falls magian yon nga dalan. Region na tumapugnan ba nga hapit na gyud maabot ang katapusan sa Marso. Kaya murag ni paso naman akong mga kauban ba, mura naman ni og graduate. Ya diring dapita na abot mi dinhi sa Pahayahay Residence, nindot kay diri laagan kay namang kapihanan dinhi kung gusto ka mag-jogging, pwede ra ka mga pidiring dapita. Nga nindot bugay ang view dinhi kay makita man nimo tibuok niyo bata. Pag abot na mo dinhi na mo dinhi mo mga maestra sa high school sa una nga parte pagyapo mga siksiha, nag-jogging man na sila dinhi. Nga diring dapita hinay-hinay na sila mamo kag ginod kauban ang mga bana nya kami paingon pa mi igbabaw kay mo adto pa mi sa 5 Embrace katong may tutoy-tutoy. Nga wag gyapon puas ang zigzag power og tuklod power dirang dapita kay nagsubida ra mangyapon ning dalana. Pero sige lang, nabitoy panultihon nga balag hinay basta kanunay. Kini among kalaki nga gihimo, ginatawag ni siya iksilag. Exercise nga lahat. Nga diri nga side ba makaingon ka nga piso na malay kulang ni pamilite para paingon na og langit. Nya nakunahon ako nga tagdos dai kay mahal man dayang gasolina. Nga tanawar gani akong kalaki, tika-ate og tindog pero nagsakit na dai ni ang kigul. Wala na may puas ning subida. Nga kini diri nga side ba nga pare-pareha ra nagporma dinhi ako madto kag kagan nga ginatawag nila og aircon. Nga dinhi gyud ang pinakanindot nga spot ba makita nimo ang tibuok ni bataan dito sa ubos pero yung nindutan apay sea of clouds. Overlooking kaayo. Nya wala dugay naabot gyud dinhi sa 5 AM breeze nga laganan. Nya di puta kaingon nga 5 AM kay naabot man dinhi og lapas na alas 8. Kaya kung hilig mo magmotor, biking or magjogging diring dapita, naapod kay kapihanan dinhi. Yang sa pay maghihulat laag na dinhi sa 5 AM breeze. Kaya diring dapita di po ka magduduha agto sa payag kay na may nagaingon dinhi nga padayon. Nya nindot po dinhi istambayan dinhi kay gwapo og view nya aside sa gwapo og view nindot ang klima nya daghan pud kay sa dinhi og mga cottages. Basta lagi impas gud ang biko diring dapita. Guya ta sa kumangkon kay nabudo gud taon siya. Daghan po sila mga baligya dinhi kasi klaseng kape napoy mga biko uban pa. Nya shout out po dinhi kasi nga siya ra po isa nga nilaag pa siya gikan sa Manurigaw Highland. Ya diri mga oras sa bisag alas 9 na nga parte yung hangina nya parte yung kayong tugnawa. Ya dinhi sa ubos nga side na pud sila ikatid sini ang 5 ka buok. Kini mga oras na nag-inihanay nagpangayugpos aning dapita kay pati naman yung tugnawa kusog no kayong hangin ba. Ya diri nga side hapit mi manguli nagtapok sa mi dinhi sa kasada kay mag-selfie ming tanan dinhi. Ya sa wadamha nabuak yung taon ang 360 camera kay napalit man gyud taon sa hangin perting di malasa. Ya pagbahada na mo halos di naman gyud makita ang dalan kay pati gibagaan naman sa pags diring dapita. Murag 5 ka dupa ra man imo makita ba. Ya diri nga side kay murag nahadlok na ning isa tanawar ko ning dagway niya kay bahada daw kayo pero pag abot sa unahan gibiyaan daming tanan niya. Nya kung human nimo nga video daking salamat sa pagtan-aw nya palihog na lang kog comment, share og react ani nga video. Nya palihog na lang kog atang sa ubang mga vlog diri ra ko taman sa sunod video na pod upload.